चलो। Hi, good evening. Please wear your seatbelt. সুন্দর লাগছে না? গেছিলিস না আমার সাথে? কোথায় পাবো? আমার পিছন না, এটা আমার পিছন। সেটা বাইরে তুই এখানে নিতে দিবি। तुम तो पूरा बच गए। बोटे उठिए दाओ। वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, सीधा लेफ्ट। ठंडा हो जाता है। अपो अपो खाओ কেমন हेलो